Hello guys, so adya kami yan ha, kay magsusuba kami. Adya upod ko Kuya Jopel. Baga marasa ko din nga man bagagin tutuhog yan ha, kayo nakikitan pa ko dito paminta. Hari paguntak upod do kay baga nagningirit la, karasa la. Aray ko ah. So guys, adi ready na tat manok. Pagsalang na lay ni. Hello guys, so adi na, nakasalang na tat manok. Ultong tanalay ni maluto. Hey, luto na tat manok. Thank you for watching. Pag kita pa mo guys, magbablog na kina. Bye bye.